Bénéfice aussi, bon, c'est vrai qu'on a les commettons les dents, mais kodo, todo, mais bodo, yaibo, ekbeni beyi, gozan beta, tagbe, zosou amélégé, azan, chonweko, bo, koji drawe maleo, ye gomaton gomi vedo, ye ton gandish, en bonne et due forme. Mais c'est nous, mais c'est gbe. Mais c'est nous, mais c'est gbe. Oh, Djalawe malé. Oh, moi de ton lait. Cléonton, na sene millénaire. Mais c'est nous, mais c'est bé. Grâce présidentielle, la liste des 203 personnes concernées et gagnant bénéfice au monocono jamais qui ponda mundo béninois libéré de montondo ekbeo et l'oni en caca de tomé. On y a de takutona ganji amagidom de toga et le dokpa gbede adaya. Unda mundo yena tenko unjo o gato moni be gato de le boyle ni yansi amondu an wole takun ya yena so ewe kai wege nu de mo ga doni o emele odo ki kansera mundo gwede nu ewe so camera galea de mo magande mo galon ko tete bo o gato de mo edo ewe na so kele o yede yin ko eton leton gbangban gbegbedi ye gbeto moni be fole ena oton. Hey, ye gbena gaji damudo imo ele no gangpa meje o. Epe, ewe o. E joe, ambane du fama. Oto gambene toloton. Elo ni so, ewe keke gbigbidi. E yango beninwa libere de monton egbe o. Anamo emengele si ko big pakpata de me dada. O sende mwe jedo. E genyon yedo na gbajemene. Amaloni do gikpondo mdo. Onu jonwo. E gbedo jijo. Beninwa libere kele mani ulan wamo. Monukunu jame. On gikpondo mdo. Les 4 vérités neya. E losun dozo beji eji. Onda mundo goni gbeo. E maya jamagbon. Olokpade pepe me gba. E genyon yedo na gbajeme. E yana gbelo jane. E ye vogbe. De mole de zedo walana o. E dit grâce présidentielle au Bénin, liste de 203 personnes graciées par talon. Yeda mundo ye bayi gen o, e jengbe je gangbene, e gen ye do na gbajeme, amaloni do gikponda mundo nu jonwo, e gbedo jijo dandan sende mo je do ko jidrawe ma le vole go wala, amaloni do monukunu jeme, ye do na gbajeme ne, ko jidra ma se fraternité le ne ya, e lo sunya kaka de tome, unda mundo ko ni gbeo, e ti gboni nu gbo ganji, e pe indépendant, et l'amour information d'agbonne, on to gan, et ze, o gantoni gbegele, on ze je koko, ye je indépendant, et genyon ye donati mene, amaloni do kiponda mudonu jonwa, et gbedo jijo tanta e fok belo pavo, et yugo jidrawe ma indépendant montono e gbeo, et ze do mona ganji, anagbelo jane, nous moze ze do lana wa edie mo grâce présidentielle Patrice Talon rend la liberté à 203 prisonniers, wa mamouton, et ye la do wewe ton die ganji wa do te gando ebo un do vesiton chichi ton do nu koni un do nu pon do anu kon wa do de nu pa gbangban gbigbidi e genyo ye do na gba jemene ba bon lori do ki pon do mu do information le o ye gbedo titi dandan sende mo je do bénéfice information kado titi boye ma do ne wa amado na giamo zomesi anpawe dede o e di mina yane ganji bo o di drawe ma moni be ye éducation e lo aton ganji do mu do zomero na beru ewe ba ozomendo na bedu ewe gaji ozomemo bayi o rentrée scolaire 2021-2022 ton e do na be gaji sen mo jedo e lo wa be enquête ton le kaka o wa yan do ton be do mo do ma u gbaje nu le bi o sogbe ajo sogbe gbangban pegbe te imina dodo nu le bi di ni mo o do gbe ti so me bo ozomeni do be e de do mo do nu kundi do dagbo e Victor Vinole nando gbangban eji we yan imede do droku adado mo do ozome ma do na be na dogon ozome numa o agipo ndo mudo elelo fu wa le ganji ozome madona bedo sanego wa éducation montondo egbe o elo yan kaka do tome ndo mudo yedo na gbajame dede ozome vile do epelelele ye do kaki eton le ganji e wa zie ye fo gbe lo pavo unze do na gbangban won rentrée scolaire 2021-2022 on tout semble prêt l'espoir est permis e ganyo yedo na gbajame ne ama
amaloni do gipo ndamundo nu jonuo egbedo jijo dandan elodo ni jane madio fraternité wa no zomesi anpa elepo won do di dodo mudo ozome do na be ganji magbe wa zome gado na be mi le tuga gi we monu mo mi le ganji be do muda utu mo ni be coronavirus we no me mi le gbangban weji do covid-19 ne e ga ni jane madio no wa chadare e wa do di dodo mudo be ma je do na ye ni dodo ngbeje tanglo me kon nenu kon ganji do we tenu na e na be ozome logbon ya won le wi de na do be ozome ni igbe ya na e kana so na vile do dogbon how to coronavirus ti anpa we ya won le wi de na idodu ya nugle bi papata reflection bo yero na be ganji lo mani do ni amo me la ko no wel chadare e lo fraternité aga de to me ya kaosite be dodo ko ni gbe ganji sende mo jedo e fo gbede mo de se do won na le o yele kelene ouverture des classes dans le contexte de Covid-19 Noël chadare il faut réfléchir o gbede mo zane e ni be il faut réfléchir e do yeni ni tanglo me pon gbangban gbegbe de fraternellement e fraternité de mon tondo egbe e an kaka de tome unya de takutona ganji be ro na do ne amaloni do gipo ndamro onu jonuo egbe do jijo dandan sende mo jedo benevie o tanglo me gana ni pon ya na ga ikana ba ido bonu kon nya ni do tindo apawe mi ton ya agipo ndamro to ga bene tro ton de egbe do jono yi ganji sende mo jedo e ma do jono yi do sane goa me la ko mo irodo to ni elu meru de elo wa yi jono na to gan bene tro ton ganji bo to gan yi da gbe ton sa gbangban gbegbedi wa ponu mo ede o ye ton le do e ganji do verse ton le un da costa ton le bo ye me wo le ye ndo juame ye ma do de ko sane goa o me da ko wa yi go do mdo nu kon yan do na tina bene to eji o egen so to e do wa na do an bone du fama me la ko de mo do elegen e lo ni be yi o gandago lepo na ibea do ye kani gbame sende mo ejedo un président du groupe moni bayi banka moni bayi o ibea ton e lo ni wero ganja jimo gbede moni wa yan e ye yan ijoro na talon le taun an bone du fama ye ndo kole njengbeje gangbe indépendant mo ton egbe e lo yan kaka de tome un yan de takutona je gbinbo e na do do ne amaloni do gipo ndomdo onu jonua egbedo jijo dandan sende mo jedo benevie le matinal wa yan de tome do information do tito e mado amanu agama gipo ndomdo ye wa kwanu de le gbo do e de gbozun atemoni bayi la konjiton kaka jagba mi ton mon be mi ko me ton bele to wete be ya do ye kani gba mi o ye me moni do nu ngele esile o me la re de la muda create mado zonto na wa ganji waji pe gre gan wa zonto ya e gan mo do e mele o ye ni ya o do monu kunu jami po ndomdo ajama kele wa ele ji e gan fo combat e ibe ye me ni gbele ganji create yo e na yan zon e ton wa fatakanya an bonne du fo matinalement e matinal mo ton do egbe o e lo yan kaka de tome un yan de takuton ganji an agbelo jane e fo gbede mo de se do la na e di mo polémique autour des scandales financiers il a conduit et à l'OTB le faux combat des détracteurs de la criette e ganyo ye dona agba jemene an maloni do gipo ndomdo onu jonuo egbedo jijo dandan sende mo jedo benevie au grand jury e lo ado titon mudo onu monika e chepi pasio fa do kosin o dede o yele do ran kenu pa dego ganji naga igana be dodo agbo me kalavisi kameo ye mere moni be ye lu lokole o ye do na do gbe dandan wegenu o gbe di do me de dio de le do dragle to ko to le kekete na o to lo ni do be inu ko yato agipo ndamu lo ye do me ze jara gbangbangba o me ye jaide o ye no ze me mo na be inu kontoro to kun abi ege mi o ye no ze jara ganji do be yi ye moni be yi come gante temele do apani gbawe o to gba ton dede o ma u gbaje ye ze jara ganji ye ze jara gbangbang gbegbe di mo bo o me da ko moni be yi o atanas loko su dede o e lo ni be yi coordination me mo na peche do to gba si ra lo me gbangbang to kenu pado ye moni be ye gleto gan kometon de moni do to kun avi to gba ton mele ganji we lo ndo nu kona e we gen we do na no mo ede uno ni ne do po na ga igana ba ido o do to lo ni do yanu ko ya bo le ni do henso to kun avi gan moni do le do jengbeje gangbe
on Athanase Lokosu, et c'est Jala Gadji, grand jury de Montondo et Béo, et un caca de Tomé, on y a Montona Gadji de Moudé Donado, un Agbolo Jane, et faut que des mots de Zedo Moulana, et il dit mon fédération des élus locaux, on de la commune d'Abomeka, la vie, la coordination de Toba installée, est désormais dirigée par le CV d'Aosu Beta Athanase Lokosu, et que Dona Badjamene, un maladie de Gikondamdo, on nous donne, et Bedo Dijo dans scène de moi, Jedo Benevier, au Bolou of Zedo Rodo Akpawe de Deo, Ama Gikondamdo, Balumoni Beye, Belameton, au Qatar, 2022, Yedo, au Didina, au Gandia, où des noms Bedom le Memoni, allez, au Ton Yale, Naperi, en bonne du Famba, Beneto Miton de Deo, groupe Moni Bay Jime, et Yelo le Gandiba, oh, y'a un robot Madagascar Bodo, Madagascar Tomedama, on go Hole Kodema Madagascar, on Beidom Congo, et Donawa Beneto Mitome, wegen nous être de moni wanya en Congo, Congo wa Gadjibo, o doan klemi ton leo, ye dokpe Congo bang bang big big dimo, on wegen nous, ye wan lok kakao, a gole koleko, e ye dodo mena edi, e yaga kon groupe miton me dede yo, monu kunu jame pondo mudo, Beneto miton, e lo do ken nero Gadjin to nous konto trombo, do, o bete ton me bang bang big big dine, on eten kon, e dole kode me etre, bo, Congo lo rule godo, le koleko genyon, e beyo point, e do yi Gadji, on e damina kona ekire yo, to an klemi ton lebo, jelani doro nou konya dans scène de moi, Jedo Benevier, o de monando, lole geyo, e manye de kikwana doku amo, e de wane, o mako gbele kono ana gikpondo mdo, o de pele kole ni raya, do, o propriétaire, nyon sile kole si Gadji, do propriétaire don wetoto, o nyon sine, bon yon stroga, aro droko konsen de moi, Jedo, wa jetre geyo, e lo wanya, message do na mwana esi, remettons, un message de mundo, je t'aime, bébé, je t'aime, chérie, et yéuna, un message de l'abbaye, ere, on y attend des propriétaires, yon si Gadji, aïe, propriétaire de mundo, ma ou badjaji, yé la sou yoro di dianda, yé, nado adam gloji, de mo ga jedu kondo, be gede de yo, e ma do de pewa, be le son de yo, ni ma osu kwa bakano eji, e ye de yi gbe jane ma de yo, mi wa bon mi de do, o zaye me bang bang bigbidi, e tre nou Gadji jole mo, Benevier, ama modo ma ou ala monoton, e ma jo ala monoton de ya, un de permis de ya, e ma odo kwa na su alo, un propriétaire yo zigion, e yi gbe ni je gbiun, an bon de du fama, e genyon, e de wene, mako gbele pono, e ma ni newa, le foni gbana do jijo, mini do ami ponda mundo, lo, nyan, misa, mpe, eye weno, a misa, efo, maka, Fabrele doigbe, Martin a dit mon coup de nouveau, Tadji, Niyan, Ezenami. Ho di jalawe male, ho mo ede ton le, Cléouton, ne mi se ne, mi se nou, mi se be.